Tara guys, gi kami sa kuan guys, sa responde diri sa Bulacau, kuan kaning 1050 disgrasya ba motor nya. Nay laki nga taho na dik na lumagan sa motor. Guys, ano guys, ano guys fire truck guys, mamaling na mao na ang among ambyo guys sa Bulacau guys. Di ka pa responde guys sa tong 1050 guys. Backup kami sa mamaling guys. Guys, na taga Payman nya taga C3 da ambyo taga C3 na guys ra.